खुलुमका कक फारांनि कक बरक कक तमावो आंनय बाखा सदम दिनिनो कक तमा बुबाक रंखा हास्तेनि बरक नायखुं बदल साकथारै सामुंख्लाय तंनाय रकनि यागो बाइक हिसाबि याफारि रेखा हास्तेनि मन्त्रियकरा बिप्लव कुमार देव अ बाइक लक बायनो थांलाय सुनि बिसिंकै बलंनो नायकलैते माल माता रकरा नायकलै तिसावानो हनै सांग्रं सानाव वुमेन्स कमिशनारनि बखाक्तै मा फाक्तरै जेराय बुथाय रकनो नायकलै ग्लांना बागै कायसा सेल्टार हुम फियोगै रेखा केंद्र मंत्री प्रतिमा भूमि तै सोशल वेलफेयर मिनिस्टार साकमा রাস্তাঘাটে বিভিন্ন জায়গায় শিশুরা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন তো বাদই যে খাওয়া পড়া থেকে তারা বঞ্চিত হয় আমরা বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ ভারত গড়া এবং ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করা সেই লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যাওয়া তার জন্য কোন একটা শিশুকে অবহেলা করা এবং অনাথ থাকা অবহেলা করে বিভিন্ন ভাবে একটা বাচ্চা নির্যাতন হবে সেটা আমাদের সরকার কখনো চায় না এবং আমি মনে করি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কোন একটা শিশু যাতে তাদের আহার থেকে শুরু করে শিক্ষা থেকে শুরু করে পুরো জায়গাতে বঞ্চিত না হয় সেটাকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকার কাজ করে एसेंबली अफ जर्नालिस्ट सिंतै पुलिस हेडक्वार्टर हास्तेनि नायमथां डीजी बाय मालाया थांगा फ्रांसनि पार्लियामेन्टनि राजा सायाबाय सामुंसिद्रा तांगाय रकनो ताबो गरमया कोंथनै खरांति सावै दाति ख्लाय बरंनो रमना बागै डीजी बाय मालाया थांगा सुंदरी एक्सप्रेस इटालियन काइथम सिलाई मानजाखा पुलिस बाय फरसा सिखलाय याबो इनि कक बरक कक तमारन पाइखा नर सायो नायथंदि कक खरां खुलुमका।